From the time ng ating Panginoong Jesucristo, pinakatuloy pa lang. 2,000 years pa lang. Pero nagsaad siya na mabalik siya. So nakaibaluta, do matagal, pero naon-naon nato mga Iso. Asa man ikumpara nato ang 1,000 taon sa walay katapusan na kinabuhi. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw po, Brother Doy. O mayong adlaw sa itong mga tigpaminaw no sa diri sa ato ang Bible Gospel Hour. Kung sa among ginagreet no ato ang among kasing atong kauban nga simbahanan sa Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches diri sa Bohol or sa Pilipinas or bisag asa pa nga sa tibok kalibutan nga atong kaubanan mayong adlaw kanato tanan. Kung sa Pastor ato akong ginagreet no kuan ang Bohol Pastors and Workers Fellowship ang BBWF diri sa Bohol. Mga kaubanan ng simbahan, mga kaigsuonan nato nga tigpaminaw, mayong adlaw o kung sa Pastor atong ginagreet po no ang ato ang Fellowship of the Great Commission Bible Fundamental Bible Churches no diri sa Pilipinas o dito sa laing bansa no nga padayon nga nag-share no nagpadayon nagsangyaw sa pulong sa Dios no sa pulong sa gospel sa ebanghelyo no ni Ginoong Kristo. So kung sa tanang mga tigpaminaw nato no mayong adlaw kanato tanan no salamat sa padayon no nga pagpaminaw diri sa ato ang programa. Basta Pastor salamat po no kita na po na nagkukupan ron. Yes. No, nag-rotation po ni sa kauban na mo sa pastor. So, salamat sa Ginoo no nga padayon ta sa pagtuon sa pulong sa atong Pilipinas. So mag-prayer ta, no? Bago tayo sa atong pagsugod. Actually, nagpasalamat mi na kami ang una sa Lucas chapter 1. Kaya pag-pray natin na ang iyang mga pulong kasi gayon sa atong mga kasing-kasing itangtanan mapanalangin. Salig nato sa atong buong Diyos kinitak na Mang bala namang Diyos na gapasalamat gayud kami na ikaw ang among Diyos na nalinguhan na ang imuang pulong maipadayag og kini ang pinaka tuyo nimo sa tibuok kalibutan na ang tanang tao makapaminaw sa imong ebanghelyo aron sa tanang mutuo Ginoo. Mga luwas gayon na ikaw o Dios ang naghimo nini nagsakripisyo sa imong bugtong anak aron ang tanan Ginoo makabaton gayon sa kinabuhi walay katapusan. Aman karong taknaa karong adlaw Ginoo panalangin kami tanan kay mao ang imuhang kabubuton na ang tanan maluwas gayon. Ug tuguti Ginoo na ang tanang makapaminaw niini Ginoo makamatngon dawat sa imuang anak si Ginoong Kristo na imuang gisakripisyo aron ang tanang tao mga luwas. Kama ng Diyos, ikaw ang among isaliga na magpasabot nining tanan. Pagtanga mga babag sa among mga huna-huna Ginoo. O tagay kami kaalam kay balo sa among pagsangyaw o bisan Ginoo sa mga nagapaminaw niini na masabtan Ginoo o ang imuang pulong magasulod gayon sa kinasuluran kasing-kasing huna-huna bisan Ginoo sa kalag o sa espiritu. Nagapasalamat gayud kami o Diyos na ikaw ang among Diyos na himo nini magapalihok nini sa amuang tanan. Sa pangalan po ni Ginoong Jesucristo, paggabay po ng iyong Santong Espiritu. Amen. Okay, simula tayo sa Lucas 1. So, ayun mga igsoon Pastor no diri sa Luke sa book ni Luke no Lucas chapter 1. So, nahumana og discuss ang Marcos Pastor, Marcos 1-16. So, Yes. padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios sa ebanghelyo ni Ginoong Kristo
no? Diri sa Lucas chapter 1, no, kapitulo 1 o whole chapter. So, kini verses 1 to 5, 1 to 4, no, ato makita diri nga mao ni ang pahinungod, no, ni Lucas or ni Luke, ni Apostle Luke, no, at ngadto kang Teofilo. So ingon siya ri, sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik og kaasuyan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa tiliwala namo, ingon sa pagbili niini kanamo sa mga tawo nga sukat sa sinugdan, mga saksi nga nagpakakita og mga ministro sa pulong. Tres, giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukat sa sinugdan, nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahanay nga asoy o labing hamili nga Teofilo. Aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga ikasugilon kanimo. So mo ni makita nato dinhi, no, nga si Apostle Luke, no, gibaut na nga sa si Lucas pastor kay usa siya ka physician or usa na sa pastor kanang Mananambal. mananambal, no, si unya kani si aduna siya ay ingon natong ang iyahang si Teofilo pastor iyahang bang halang doon, halang doon, iyahang kauban or iyahang apprentice, inana po pastor. Makita na to disciple, no, na si Teofilo, no, makita na na silang duha na sa ilang kinabuhi noon nagasaksi, no, ingon man si Apostol Luke nga saksi siya sa kinabuhi ni Ginoong Kristo, no, na usa siya sa mga apostoles na makita nato. So padayon ta sa dire sa mga verses. So susunod niini, no, makita nato ang pagkataw, no, ni Juan Bautista, no, lagi pasadaan sa anghel. No, makita nato atong masahon, no. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias, og siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elizabeth. So adunay usa ka saserdote, no, nga ginganlan na si Zacarias, ug ang iyang asawa ginganlan na si Elizabeth, no. So makita nato mao ni sila, si Zacarias o Elizabeth, mao ni sila makita nato pastor parents or magulang, no, ni Juan Bautista or ni John the Baptist, na makita nato. Sa atubangan sa Dios sila pulos nga matarong, dili masayaw sa ilahang paggawi diha sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa Ginoo. Apan sila walay anak kay si Elizabeth apuli man, ug silang duha tag-as na kaayo panuigod. So makita nato diri sa verse 6, giingon diri nga sa tubangan sa Dios sila mga matarong. Kani sila mga tawhana, si Zacarias pastor o si Elizabeth, o mga igsoon, makita nato sila kinabuhi, nakita sa Ginoo ang ilahang pagkamatinumanon, ilang pagkamatarong, no, na bisan pa na wala sila anak kay tungod kay si Elizabeth tigulang na pod, si Zacarias tigulang na pod silang duha, no. Ug samtang si Zacarias ingon nga saserdote nag-alagad sa atubangan sa Dios, sa diha nga maoy nagatiman ang iyang laray, siyam sumala sa nabatasan sa pagkasaserdote, siya maoy nahitungnan sa ripa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo ug sa paghalad sa insenso. Og dito sa gawas ang tibuok panon sa katawhan nagampo sa takna sa paghalad sa insenso. Unsi og dihay mitungha kaniya nga usa ka manulunda sa Ginoo, nagtindog sa tuo sa halaran sa insenso. So mo ni pastor, no, si Zacarias usa siya sa saserdote nga mao'y mga nag-alagad, no, sa templo sa Dios. Unya siya mao'y na assign or napili
aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo sa paghalad sa insenso insenso. So kani insenso pastor mo na siya daw ang humot nga kanang ihalad no dira sa para sa atong buhing Dios bisan karon na panahon nagihapoy insenso, pero sa una sa templo paghihapon no isip na siya usa ka humot nga halad alang sa atong buhing Dios. Unya si Zacarias siya may napili nga mo offer dito. Unya og dihay mitungha nga usa ka manulunda sa Dios no, manulunda usa ka messenger, makita na to usa ka anghel nga nagpakita nagtindog sa tuo sa alaran sa insenso, ug si Zacarias nakulbaan sa iyang pagkakita kaniya og giabot siya kalisang. O nahadlok si Zacarias kisa mo pwede mahadlok pastor no nga hanabang mukalitra puti kayo or wata kay ba unsa ang pag-describe, pero kung manalunda sa Dios no si anghel puti gyud na no pastor kanang warbag makurat jud ka siya, og bisag si Zacarias nalisang no apan ang manulunda 13 apan manulunda maingon kaniya ayaw kalisang Zacarias kay ang imong pangamuyo mandadungog og si Elizabeth nga imong asawa mag-aanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo ug pangalan mo siya Juan. Karon ang anghel miingon kang Zacarias na tungod kay nangamuyo man pud si Zacarias pastor og si Elizabeth maisuno og magkaroon og anak og sila gidungog sa Ginoo og ang imong asawa manganak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo sa og nganlan nimo kining Juan no, mao ni siya John no, mao ni siya nagikan si John the Baptist. Og mababatunan mo ang kalipay og pagmaya og daghan ang magkakalipay sa iyang pagkatao kay siya mahimo man nga bantugan sa tubangan sa Dios ug siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maisog ug siya mapuno sa Espiritu Santo bisan sukat pa sa iyang pagkahimugso. Og daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoong nga ilang Dios ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarong aron sa pagtagana alang sa Ginoo ug sa katawhan nga inandag. So makita nato diri pastor nga ang giingon sa anghel diri about kang Juan na ilang anak ni Zacarias no, abad ni John the Baptist, mao ni siya ang mauna nga moabot before pa kang Ginoong Hesus Kristo pastor. Ingon siya rin nga siya ang maga-andam no, siya og daan sa mga anak pabalikod ngadto sa ilang Dios. Murag kanang makita nato pastor murag pagpasiuna no nga si John the Baptist siya ang mahimong instrumento pastor nga nga ang mga tao makaila sa Dios na adunay pay mas mulabaw nga mo abot pa kaysa kaniya mga mao si Ginoong Hesukristo no. Yung siya si Zacarias mayon sa manalunda unsaon kuman pagpakaila nga mahimo kini kay ako tigulang na og akong asawa taas na kayog panuigon. Ang manalunda mitubag kaniya ako mao si Gabriel nga anaa tindugan sa tubangan sa Dios ug ako gipadala aron sa pagsulti kanimo og pagsubilin kanimo niining maayong balita. Ug tan-awa. So kaning manalunda sa Ginoo pastor mao ni siya si ang Angel Gabriel no, si Angel Gabriel na usa ka anghel sa atong buhing Dios nga nagpakita dira kang Zacarias. Og tan-awa maamang ikaw og dili makasulti hangtod sa adlaw nga mahitabo na kining mga butanga kay wala man ikaw motuo sa akong mga pulong nga pagtumanon ra unya silang ilang tagal nga panahon. Og ang mga tao nagpaabot kang Zacarias og sila nahibulong sa ilang pagdugay sa sulod sa templo. Og sa paghigula niya siya dili na makasulti kanila og ilang nasabot nga siya nakakita palan-awon sa templo og siya nagpadayon sa pagsinyas kanila og nagpabilin nga amang
So kani pastor no, tungod kay si Zacarias no, ingon ang anghel nga ikaw sa verse 20, o tan-awa maamang ikaw og dili makasulti tungod sa adlaw nga may tabo na kini mga butangan kay ang wala man ikaw motuo sa akong mga pulong nga pagatumanon. Mura ba kay na nagduha-duha pa si Zacarias ali pastor no, atong pagsulti sa anghel nga ano man nga tigulang man ko unya siguro si Elizabeth tinuod di nga magkuan ja ang anghel na baya to si anghel na baya to sa Ginoo pastor nga na mo'y nagsulti niya mo nang ingon ang anghel na maamang daw si Zacarias no. Bali gipanton siya sa Gipangton. Yes pastor. Na dili na naamang siya even sa paggawas niya sa templo wala na siya kasulti. Igo na siya nagsenyas sa mga tao nga naghulat kaniya no nga amang siya. O sa pagkatapos nga amang panahon sa iyang pag-alagad siya mipauli sa iyang balay. Tapos niadtong mga adlaw si Elizabeth nga iyang asawa na namkon ug sulod sa 5 ka bulan siya nagtago nga nagingon. Mao kini ang gibuhat kanako sa Dios sa Ginoo sa mga adlaw sa iyahang pagpanumbaling kanako aron sa pagwagtang sa akong pagkatinamay taliwala sa mga tao. Karon sa verse 26 to 38, pastor makita na to ari no mga igsoon diri mo na ni ang pagkatawo ng Ginoo si Kristo nga gipasidaan no kanang gina prophesy no or gina sulti na no sa anghel. Og sa ikanom nga bulan nga manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginanglan og Nazaret. Ngadto sa usa ka dalagang birhen 37 nga pangasahunon sa usa ka lalaki nga ginganan sa si Jose nga kaliwat ni David. Og ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. So mo ni siya tayong pastor diri nga miduol ang manulunda nga si Angel Gabriel miduol kang nagpakita kang Maria no o kang Jose. Og ang manulunda maingon kaniya, kamusta ka babayeng hinatagan sa grasya, ang Ginoo anaa uban kanimo, dalagon ikaw diha sa mga babayinahan. Apan siya nakulbaan pag-ayo tungod sa gisulti kaniya ug iyang gipamalandong kun unsa kahay kahulugan ni atong pangumustahan. Ug ang manulunda maingon kaniya, ikaw kalisang Maria, kay nanaangkon mo ang kahimuot sa Dios. O tan-awa, magasamkon ikaw og ig-aanak mo ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pangalan nga si Jesus. Kanina pod ani gisaad sa anghel nga si Gabriel no, isultian niya si Maria nga magmabdos siya no sa usa ka lalaki no nga anak sa Dios nga nganlan niya si Ginoong Hesukristo, nganlan niya Jesus. Verse 32, siya mahimong bantugan og pagkatawgon nga anak sa labing halangdon. Pagkatawgon anak sa labing halangdon og kaniya ihatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Og iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan og walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ug si Maria nangutana sa manulunda, unsa ba ka pagkahimo ni ini nga wala man kuybana no o wala ba o igo murag ani tayo pastor murag engaged pa sila no ni Jose ani tayo wala pa sila kasla. Wala pa sila kasla. Unya ang manulunda mitubag kaniya pagas kunsaron ikaw sa Espiritu Santo o ang balang espiritu mo kunsad kang Maria o pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod niini ang bata nga matawo panganganlan nga balaan ang anak sa Dios. So tingon dito, balaan nga anak sa Dios si Ginoong Hesukristo. O tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth bisan sa iyang kagalangon paryente di sila pastor ni Elizabeth ug ni si Maria. Nagasamkon usab og usa ka bata nga lalaki ug kini karon maon na ang ikaunom ka bulan kaniya nga giingong apuli. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Amen. No, for with God nothing shall be impossible. 37. 38 og si Maria maingon, tan-awa ako ulipon sa Ginoo. Matuman unta kanako kanyang imong giingon. Ug ang manulunda mipahawa kaniya. Amen. So, Praise God. diri pastor no, diri sa verses 1 to
38 or verses 5 to 38, makita nato diri na ang pagpasidaan, unsa na pagpasidaan, pastor, pagpahibaw or Oo. o Pagpahimang no. pagpahimangno no nga sa pagkatao ni John the Baptist o ni Ginoong Jesucristo. Makita na to pastor na diri gi-explain sa anghel na mauna si John the Baptist mauna og panganak para iandam sa pagbalik ang mga katawhan dira para sa Ginoo, para iandam sa pag-abot sa Misaya, sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. So makita nato rin na grabe ang gugma sa Dios, no? Makita nato na kani kung sa mga lihok sa Dios, no? Nagpahimangno siya, no? Kang Elizabeth, nagpahimangno siya kang Zacarias, kang Maria, no? Kung unsay mga umaabot, no? Nga gikan kanila, no? Tungod kinahimuot ang Dios sa ilaha, no? Gitagaan sila og panalangin sa Dios, no? Bisan pa to sila Zacarias ug si Elizabeth na ngayon silang anak, gitagaan sila, no? So kini si John the Baptist, so makita nato nga usa na din siya ka dakila, no? Kanang the great man before Jesus Christ, no? Before ni Kristo. Pero pag abot na gini si Ginoong si Kristo, si Ginoong si Kristo na mismo ang pinaka dakila na makita nato nga mooy anak sa Dios nga mooy nagluwas kanato tanan. So ang further na mga verses, no, ang ihatag kang Pastor Sirio, no, makita nato sa further verses sa chapter 1. So, pray ng Panginoon, ano? So, nagpasalamat ta sa atong buong Diyos. Kay kinintanan, bago pa mo abot, giingunan na ang anghel, ang mahitabo, giingunan niya ang plano ng Diyos. Aron na ang Diyos na makapangyarihan, masabtan na siya ang Diyos na naghimo, nagplano, o siya gihapon ang magpatuman ni ini. O nagpasalamat kita, nabisan karon sa iyang mga saad, nagatuman ngayon. Ug mao ang dakong testimonyo kanato ngano na kinahanglan natong saligan ng atong Ginoong Kristo. Na siya gayon ang ipadala ng Diyos na pinaagi sa Espiritu Santo ang anak ng Diyos sa si Jesus mupunsad gayon, no? Musulod sa sinapupunan ni Maria aron sa tamang panahon ipakatao siya o siya makikiuban sa mga tao na ibig ipasabot God is with us, no? Puri na atong Ginoo, no, na kiningtanan, no? Sabi nga kaysa Dios walay dili mahimo. Puri na atong dakilang Dios na mao ang pagkagamhana ng Dios na gusto niyang ipasinati kanato ug karon gani nakahibaluta na ang gisulat ng Ginoo di nagayod mawa kundi magapadayon hangtod sa kahanturan isip na inspirasyon sa mga nagatuo kaniya ug inspirasyon pod o pagdasig paglig-on sa mga katawhan na naa sa walay paglaom. Kana bang tamang gawin mga tao na sa ilahang kinabuhi ang ilaha lang gitutukan kining nakikita, pero ang lindot kayo na makita nato ang plano ng Diyos bisan sa kinabuhi walay katapusan. So mao na brother boy. Ngayon padayon na ta, no? So sa 39, miduaw si Maria kang Elizabeth. Nitong mga adlaw nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Juda. Ug misulod siya sa bahay ni Zacarias ug nangatahuran kang Elizabeth. Sa pagkadungog ni Elizabeth sa pangamusta ni Maria, ang bata misikad sulod sa iyang tiyan ug si Elizabeth na puno sa Espiritu Santo. Unya, sa kusog nga tingog misinggit siya, dalaygon ikaw sa mga kababayenan ug dalaygon ang bunga sa imong tiyan. Nganong nahitabo man kini kanako nga ako giduaw sa inahan sa akong Ginoo. Kay tan-awa sa dihang moabot
sa akong mga dalunggan ang imong tingog, sa pangamusta ang bata, sulod sa akong tiyan, misikad sa kalipay. Bulaan siya nga mituo, nga aduna gayoy katumana ng gisulti kaniya, gikan sa Ginoo. Ug si Maria mingon, ang akong kalag nagdaig sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagkakalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay siya nagtagad man sa ubos nga kahimtang niining iyang sulugoon. Kay tanawa, sukad karon ang tanang kaliwatan magtawag kanako nga bulahan. Kay siya nga gamana nagbuhat og dagkong mga butang alang kanako ug balaan ang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy anaa sa mga may kahadlok aniya. Gikan sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. Nagbuhat siya diha sa gahom pinaagi sa iyang bukton. Gipatibulag niya ang mga mapahitason diha sa mga pamalandong sa ilang mga kasing-kasing. 52, iyang gipakanaw ang mga gamhanan gikan sa ilang mga trono. Ug iyang gituboy ang mga ubos ug kahimtang. Ang mga gigutom iyang gitagbaw sa mga maayong butang. Ug ang mga dato iyang gipahawa nga walay mga dala. Iyang gitabangan ang iyang alagad nga si Israel, agig paghinumdom sa iyang kaluoy. Sumala sa iyang gisulti ngadto sa atong mga katigulangan kang Abraham ug sa iyang kaliwatan hangtod sa kahangturan. 56, niya si Maria mipabilin uban kang Elizabeth sulod sa mga 3 ka bulan o mipauli siya sa iyang balay. Puri na aton dakilang Dios, no? Na dire gi pamatud-an ng Espiritu Santo na siya ang nagpili sa duha ka inahan. Na gamito ng Diyos aron ipahibalo, aron ipadayag ng atong manluluwa sa si Ginoong Jesucristo mahimong ipakatao pinaagi ng Espiritu Santo naglihok diha kaniya. Sa unsang paagi? So pagduaw ni Maria kang Elizabeth nahitabo gayon nanisikan, no? Si Juan diha sa iyang sinapupunan na nagpasabot ni dahig siya kay ang inahan ng iyahang Ginoo ni duaw kaniya. Ug mao ang pag-ingon ni Elizabeth diha kang Maria. Gani nag-ingon siya, no? Sabi niya dire, kay tanawa sa dihang miabot sa akong mga dalunggan ang imong tingog sa pangamusta, ang bata sulod sa akong tiyan misikat sa kalipay, bulaan siya nga mituo nga aduna gayon katumanan ang gisulti niya gikan sa Ginoo. O si Maria mingon, sabi gani niya, ang akong kalag nagdaig sa Ginoo ug ang akong espiritu nagakalipay niya sa Dios nga akong manluluwas. Pinaagi na ang espiritu nagbukbuk ng gugma, no? Silang duha nagakalipay. O ang pagtagad ng Diyos na sinati gayon nila. Kaya sabi ganin niya, kay siya nagtagad man sa ubos nga kahintang ining iyang sulugoon. Kay gani nag-ingoy siya, no? Sabi niya dire, no? Ang iyang kaluoy ana sa mga may kahadlok kaniya gikan sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. Nagbuhat siya diha sa gahom pinaagi sa iyang bukton, gipatibulag niya ang mga mapahitason diha sa mga pamalandong sa ilang mga kasing-kasing. Dire gipakita ng Diyos na bisan sila sa gamay na nasod, no? Hibalo, gipakatao ang atong manluluwas. O sabi gani niya dire, iyang gipakanaog ang mga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga ubos o kahimtang. Puri atong dakilang Dios, no? Mao ang gahom ng Dios nagaliho sa mga tao na naay pagsalig. Dayon, sabi niya, iyang gitabangan ng iyang alagad niya si Israel, agig paghinumdom sa iyang kaluoy,
sumala sa iyang gisulti ngadto sa atong mga katigulangan kang Abraham ug sa iyang kaliwatan hangtod sa kangturan. Kung ating dakilang Dios, kung atong una-unang pila ka libon tuig bago niabot si Ginoong Jesucristo, pero gipadayag na kini kang Abraham. Kanya nga po rin ang atong Ginoo na bisan si Abraham na sinati na niya ang atong Ginoong Jesucristo. Kung rin atong dakilang Diyos, mauna na nahimo gayud na matarong si Abraham tungod sa siyang tuo. Ug sa ato apod mao ang tinuod na mahitabo sa ato ang tanan. Dayon, nagpabilin si Maria diha kang Elizabeth. Dayon, ang pagkatao ni Juan nga tigbautismo. Unya miabot ang panahon sa pagpanganak na ni Elizabeth. Ug siya nanganak ug usa ka bata nga lalaki. Ang iyang mga silingan ug kabanayan nakadungog nga ang Ginoo nagpakita og dakong kaluoy kanila. Ug sila nalipay duyog kaniya. So puri natin dakilang Dios dire makita nato na makalipay ka nato ang pagtagna sa mga mahitabo. Ug mao gayud ang ginabuhat bisan sa ato ang kinabuhi karon Ug sa ikawalong nga adlaw sila nangabot aron sa pagtuli sa bata ug nganlan unta nila siya ug Zacarias dahil ang tatay niya Zacarias sama sa iyang amahan. Apan ang iyang inahan mingon dili nganlan hinuon siya og Juan. Kay balumantano kada Hunyo bisan karong panahon na kinsay gihandom, di ba si Juan Bautista? Kay taas man ang tubig, kay pinaagi kaniya ang tanang mga tao makahinulsol gayud tungod kay ang mensahe ng Dios gipadayag niya og mao ang nakatandog sa mga katawhan na naagayoy paghinulsol ug naagayoy pagtuo kay gamanan man ang pulong ng Dios. Ug sila mingon kaniya, wala kay kadugo nga nagdala ni ining ngalana. Ug ilang gisenya sa ng iyang amahan aron sa pagpangutana kaniya kung unsay buot niyang ingalan sa bata. Unya si Zacarias nangayo og sulatanan ug gisulat niya kini ang iyang ngalan si Juan ug nahibulong silang tanan. Kay paano nahitabo na nahibaw-an niya na kinahanglan ingalan siya ng Juan. Pero ang Panginoon na paagi ng Santong Espiritu nagagiya. Diya nabuka ang iyang baba o naluag ang iyang dila o misulti siya nga nagdaig sa Diyos. Ug ang tanan nilang mga silingan giabot og kahadlok. Kining tanang mga butanga di pa nagsultihan dito sa tibuok kabukiran sa Judea ug ang tanan nakadungog nagtipig nini sulod sa ilang mga kasing-kasing nga nag-ingon, maunsa man kaha kining bataa kayang kamot sa Ginoo diha man uban kaniya. Bisan sila nahibulong gayon tungod kay ang katingalaang buhat nahitagbo gayon bisan sa sanggol pa si Juan. Kaya po natong Panginoong Diyos na padayon siyang nagalihok sa ato ang tanan, ang gipakita niya ang iyang mga kahadulungang buwan. Unya, ang pagpropesiya ni Zacarias. Unya si Zacarias nga iyang amahan na puno sa Espiritu Santo ug may propesiya nga nag-ingon, dalaygo ng Ginoong Diyos sa Israel, tungod kay iyang giduaw o gilukat ang iyang katawhan. Puri atong dakilang Diyos, kay anang higayuna for 400 years, wala silang nadungog na mensahe sa Diyos. Pero anang panahon na nakita nila ang paglihok, ang mensahe ng Diyos. O nagaingon gani si Zacarias, sabi niya, alang kanato iyang gipatindog ang usa ka gamhanang manluluwas diha sa banay ni David nga iyang alagad. Sumala sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang mga balang propeta sukad sa karaang panahon nakita luwason gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa kamot sa tanang nagdumot kanato. Kay balamantano nandiha sa kinabuhi nila John, na binasa atong Ginoong Jesucristo,
gidaog, no? Gidaog nato ang nagdumot ka nato ang yawa. Gidaog nato na tungod kay sa atong pagdawat kang Ginoong Kristo, ang gahom ni Ginoong Kristo ang nagliho ka nato aron no daugo nato ang yawa ug mao ang nahitabo sa ato karon. Dayon sabi niya, aron sa pagbuhat sa kaluoy nga iyang gisad ngadto sa atong mga katigulangan kasi gisaad na gani ang atong Ginoo bisan sa sinugdan pa. Bisan si Juan Bautista na giingon ni propeta Isaias na hinumduman nato no ana ang tanang tao pinaagi kaniya maghinugsod daghang mga tao no ug aron hinumduman ang iyang balaang kasabutan sa panumpa nga iyang gihimo ngadto kang Abraham na atong amahan aron pagtugot kanato ingon nga mga linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway sa pag-alagad kaniya sa walay kahadlok. Puri natin dakilang Diyos, gikan sa pagkaulipon ng daghang mga tao sa gahom ng yawa, kitang tanan, pinagawas, no? Itagaan ng kagawasan. Diya sa kabalaan o katarong, diya sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Puri natin dakilang Diyos na pinaagi sa atong Ginoong Kristo gitagaan ta niya ng bagong pagkatao, na gitagaan ta ng bagong kinabuhi. No? Sa tanang adlaw ng atong kinabuhi. Ug ikaw, anak, tawgon nga propeta sa labing halangdon, kay ikaw mauman ang magpuna sa Ginoo, aron pag-andam sa iyang mga dagat. Puri natin dakilang Diyos na mismo sa baba ni Zacarias, giingon ang buhaton ni Juan Bautista. Gamay pa si sanggol pa lang siya kini. Gipahibalo na ng Diyos na mao ang mag-una kang Ginoong Kristo na ang mga tao ay andam sa paghinulsol o sa ilang mga kinabuhi na ang mga tao makabaton gayod sa pag-abot ng atong Ginoong Kristo na silang tanan gitagaan ng pagkamatarong pagkabalaan. Diandam sila sa paghinulsol, din ang pagkabalaan o ang pagkamataro. Aron, sabi niya, 77. Aron paghatag dadto sa iyang katawhan kay balo sa kaluwasan, diha sa kapasayloan sa ilang mga sala. Mauna na siya, gihuwalat gayon. O nagapasalamat ta, na bisan kita mga hintil, na apil ta sa kapasayloan o sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo pagdawat diha kaniya kitang tanang digamhan pod aron kita pinagi ng Espiritu Santo kita mahimong mabalaan ug mamatarong na siya na gayud ang gahom naghimo o siya mismo ang naghulma pinaagi ng iyahang dagway maparehas ta diha sa iyahang dagway na balaan o matao. Dayon, sabi niya, pinaagi sa malumong kaluoy sa atong Dios, sa diyang mo abot kanato ang adlaw gikan sa kaytas-an, aron paghatag og kahayon ngadto sa mga naglingkod diha sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon, aron sa pagtultol sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pagkigdaig. Puri natin dakilang Diyos. Ang nagtultol niya na, ang naggiya ka nato, ang Diyos, Espiritu Santo, ug nagapasalamat ta na bisan karon mao ang paggiya o paggahom ng Diyos sa tanang tao na nidawat kaniya. Niya ang bata, midako ug nahimong lig-on sa Espiritu, ug dito siya magpuyo sa kamingawan hangtod sa adlaw sa iyang pagpakita ngadto sa Israel. Puri ang aton dakilang Dios ug mao ang pagpadayag ng Dios aron ipakita na giandam niya ang tanan-tanan sa iyang plano na kitang tanan makasinati gayon na mapasaylo mahinloan sa tanan nato mga kalapasan. Basig na kay kadugang.
Okay. Mo mo gulo to pastor. Ko ana kanang makita nato diri no nga ang Dios aduna siya plano no. Bisan pa og mo to pastor di ba kanang before pa ani nga time ni Jesus Christ. Adunay gitawag na silent years nga pila to ka years po mga 400 years. mga 400 years no or kapin pa or 400 years nga walay hilom ang Dios hilom ang Dios Amahan no pastor walay communication ang Ginoo sa mga Israelita wala hilom pero wala kay bawo di ay nga niabot ra ang plano sa Ginoo nga nagplano ni jud niabot ra jud na during time nga moabot na ang Messiah no makita nato na grabe nga ang Dios kay bawo siya of course Ginoo siya kay bawo siya tanan no siya ang plano siya ang nagkubot sa to ang ugmaon siya nagkubot sa tanan no o kani buhat ni tanan sa balang espiritu sa atong Dios Amahan no na makita nato nga bisan pa og sa verse 37 no wala gyoy imposible sa Dios no sa Dios walay imposible no tanan posible sa atong buhi Dios na bisan pa si Maria sinasabi na tiwang na ang anak gyapon si Maria nabuntis nga wala pa wala pa sila nagkasal or nagpana ni Jose no tanan no para sa plano sa kahimayaan sa Dios no so mo na siya pastor na grabe ang gugma no grabe ang saad sa Dios na matinumanon kayo no mo na bisan pa og basta moingon ang Ginoo nga mao na mahitabog yun no pero wala kay bawo sa time lang so ningon na ang buhing si Ginoong Jesucristo nga mabalik siya no ato is paabot gyud ta no hulat no sa iyang pagpalit wala kay bawo sa time no pareani 300 400 years pastor nga walay mensahe ang Dios wala sa book sa Isaiah sa mga sa Old Testament nga books gisaad na dito kung unsa ang mahitabo kung unsa ang moabot ang Messiah moabot sa Ginoong Kristo karon na fulfill na kanina ilaha nga time so mo to pastor guro Thank you, Brother Doy. Kamaturan ano? Tanawan na to. Sa panahon ni Eva at saka ni Adan, ano sana nahitabo? That was 5,000 years bago niabot ang atong Ginoo. From the time ng ating Panginoong Jesucristo, pila ka tuig pa lang. 2,000 years pa lang. Pero nagsaad siya na mubalik siya. So nakahibaluta, do matagal, pero naon-naon nato mga Igsoon. Asa man ikumpara nato ang 1,000 taon sa walay katapusan na kinabuhi. Na naman, mainip tayo. No? Samantalang kahibalumanta kung isang gisaad ng Ginoo mahitabuhi. So, sa tuang karong na kinabuhi, habang naapata sa ato ang kahintang na gipadayag sa ato ang kaluwasan, dawato nato sa Ginoong Jesucristo isip atong Ginoo mangluluwas ug mahitabo gayon na ang iyang Santong Espiritu mulihok mismo kanato ug ipadayag kanato nakita mga anak na ng Dios. Nakita gihinluan, giluwas, gibatarong ug gibalaan ng Dios. So, purihin ang atong Panginoon Diyos. Wala na may igong oras. Ako si Pastor Sirio. o ako si Brother Ondoy, Brother Emmanuel And God bless us all.